1 मिनट के अंदर फ्लड आ गया। उसमें वो तो उसके परिवार भी, वाइफ भी, बेटा भी, अपने आप भी उसमें बह गए। टूरिज्म के नाम पर जिस तरह से होटल बनते जा रहे हैं और असुरक्षित क्षेत्र में भी जहाँ पर नहीं बनने चाहिए वहाँ पर होटल बन रहे हैं। उनसे बात हुई है 1-1:30 बजे कल दिन में, उसके बाद कोई संपर्क नहीं। But now, because of rising temperature and the global warming, it has become much more common, and that's where the problem also lies. মাত্র 30 সেকেন্ড, তছনছ গোটা একটা গ্রাম। পাহাড় থেকে হুড়মুড়িয়ে নেমে আসা পাথর আর কাদাস্রোতে মুহূর্তে ভেসে গেল ঘরবাড়ি, হোটেল, সেনাছাউনি, হেলিপ্যাড সব। উত্তরাখণ্ডে মেঘ ভাঙা বৃষ্টি, সেই বৃষ্টিতেই ক্ষীরগঙ্গা নদী অববাহিকায় হরপা বানের স্রোত। ঘন্টায় 43 কিলোমিটার তার গতিবেগ। বানের তোড়ে ভেসে গিয়েছে প্রায় 13.5 एकड़ এলাকা। ये जब बहुत कम समय में बेहद सीमित जगह पर बारिश हो जाए उसे हम क्लाउड बर्स्ट कहते हैं। अगर वैज्ञानिक दृष्टि से कहें या भौगोलिक भाषा में हम कहें तो जब किसी क्षेत्र में 100 मिलीमीटर या उससे ज़्यादा बारिश महज 1 घंटे में हो जाए तो उसे क्लाउड बर्स्ट की संज्ञा दी जाती है। आसमान में गहरे बादल, अचानक तेज बारिश, पहाड़ी क्षेत्र में पानी का बहाव, ये घटना आमतौर पर पहाड़ी इलाकों में होती है। গত কয়েক বছরে মেঘভাঙা বৃষ্টিতে বারবার বিধ্বস্ত হয়েছে উত্তরাখণ্ড। ভূপ্রাকৃতিকভাবে এবং জীববৈচিত্র্যের দিক থেকে অসম্ভব সংবেদনশীল ভারতের এই পার্বত্য প্রদেশ, তার উপরে জুড়েছে লাগাম ছাড়া নির্মাণ। উত্তরাখণ্ডে তাই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের প্রবণতা বেড়েছে। এই উত্তরকাশীতেই মাসখানেক আগে মেঘভাঙা বৃষ্টির তোড়ে ভেসে যায় যমুনোত্রী হাইওয়ে। গত বছর অগস্টেও উত্তরাখণ্ড হিমাচল প্রদেশে তাণ্ডব চালায় মেঘভাঙা বৃষ্টি। পর্যটনের রমরমা আর পরিকাঠামো নির্মাণের হিড়িক বেড়েছে উত্তরাখণ্ড, হিমাচলের মতো হিমালয়ের পাহাড়ি প্রদেশগুলোয়। নির্বিচারে কাটা পড়ছে বনাঞ্চল। নদীর স্বাভাবিক পথ আটকে তৈরি হচ্ছে বাঁধ। পরিবেশবিদদের দাবি, উন্নয়নের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনা। মেঘভাঙা বৃষ্টির মতো দুর্লভ প্রাকৃতিক ঘটনাও তাই ফি বছরের সঙ্গী হয়ে দাঁড়াচ্ছে পাহাড়ি অঞ্চলের। जिस तरह से यहाँ पर निर्माण हो रहा है, जिस तरह से यहाँ पर सड़कें बन रही हैं और टूरिज्म के नाम पर जिस तरह से होटल बनते जा रहे हैं और असुरक्षित क्षेत्र में भी जहाँ पर नहीं बनने चाहिए वहाँ पर होटल बन रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन रही है और जिस तरह से प्लेन्स में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन रही है उस तरह से होटेलियर्स यहाँ पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग भी बना है। और इसके साथ ही जो मलबा उत्पन्न हो रहा है उस मलबे को नदियों में फेंक दे रहे हैं। तो ये सब कारण जो हैं वो क्लाउड बर्स्ट को तो नहीं रोकेंगे, लेकिन क्लाउड बर्स्ट के बाद जो नुकसान होता है उस नुकसान में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी करते हैं। इसी के कारण आपके फ्लैश फ्लड्स आती हैं, लैंडस्लाइड्स आती हैं, इरोजन होता है। 5 অগস্টের হরপা বানে ভেসে গিয়েছে ধরালি গ্রাম। পর্যটনের জন্য জনপ্রিয় হর্ষিল উপত্যকা আর গঙ্গোত্রীর মধ্যে অবস্থিত ধরালি। গত কয়েক বছরে বেশ কিছু হোটেল, রেস্তোরাঁ গজিয়ে উঠেছিল ধরালিতে। হরপা বানে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে সবই। Global warming, which is the phenomena related with climate change, that increases the earth temperature, which causes more water to evaporate from lakes, rivers and oceans. Now this extra evaporation means that there is more water and vapor in the air, and which is a key ingredient for the clouds. When the moist air rises and cools, it forms clouds, right? So where with more water vapor, these clouds can become more heavier and dense. And climate change, that's why leads to what we call the unstable weather patterns, meaning that it is the atmosphere can be suddenly release a lot of water in a short time, and that is when the conditions are just right for a heavy downpour, and that is where cloud bursts also is been a phenomena which has been reported by the scientists. So it is it used to be a natural phenomena a couple of years before, but now because of rising temperature and the global warming, it has become much more common, and that's where the problem also lies. দুর্যোগের পর 100-এরও বেশি মানুষ নিখোঁজ উত্তরকাশীতে। উদ্ধারে নেমেছে সেনাবাহিনী। দুর্ঘটনাস্থলে পরিদর্শনে গিয়েছেন উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিংহ ধামি। সাংসদদের সঙ্গে জরুরি বৈঠকে বসেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও। কিন্তু তারপর কিভাবে রোখা যাবে ফি বছরের এই দুর্যোগ? প্রাণহানি, ক্ষয়ক্ষতি এড়ানো যাবে ভবিষ্যতে?